Guatemala, a richly diverse, multilingual, and multicultural country, blends the ancestral knowledge of its indigenous Maya and Xinca people with nature, playing a key role in the sustainable management of natural resources and the conservation of biodiversity, ecosystems, and water resources. Although Guatemala's contribution to global greenhouse gas emissions is minimal, it is particularly vulnerable to the adverse effects of climate variability. Our country promotes the resilience of its most vulnerable communities aligned with the Convention on Biological Diversity, among other international agreements. Due to its climate vulnerability, Guatemala has established the National Council on Climate Change and the Guatemalan System of Climate Change Sciences, bringing together research centers, national climate change roundtables, including the Indigenous Roundtable, and civil society participation forums. In light of its vulnerability, Guatemala strongly supports the global targets of the Paris Agreement, implementing actions to reduce emissions by conserving its forests, water, and biodiversity. Guatemala recognizes that it is essential to include women, youth, and indigenous peoples as their voices and experiences are crucial for developing innovative, sustainable, and equitable solutions to tackle the impacts of climate change. This commitment is reflected in the Gender and Climate Change Action Plan, which takes a different approach to addressing women's needs, with particular emphasis on indigenous women. Soy Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, y quiero el día de hoy contarles por qué es tan importante hablar de cambio climático y participar en todos los esfuerzos globales y nacionales para contener este fenómeno tan tremendo que es el cambio de nuestro clima a nivel planetario. Y todo eso está teniendo impactos tremendos en la agricultura, echando a perder cosechas y por lo tanto elevando los precios de los alimentos de la canasta básica. This year, due to extreme weather events, the prices of food increased by 17%. Adapting to climate change is therefore a priority for Guatemala, which faces significant challenges compounded by a legacy of inequality and poverty. Rapid, coordinated action across different sectors is essential, grounded in the principle of common but differentiated responsibilities. Pues a raíz de la Conferencia de las Partes que fue en 2015 en París, Guatemala se comprometió a reducir sus emisiones en 11.2% al año 2030. La verdad es que a la fecha hemos avanzado en conseguir esa meta. Although Guatemala accounts for only 0.11% of global emissions, it has committed to increasing its goal in its nationally determined contribution by 2035, aligned with its national capacities and circumstances. Currently, it has achieved about half of this goal through efforts in the forestry sector. These advances have been achieved mainly through efforts aimed at the conservation, protection, and sustainable management of forests, reducing degradation caused by unsustainable firewood use and forest fires. Additionally, Guatemala has committed to a 22.6% emissions reduction with international support to be achieved through partnerships across public and private sectors, civil society, academia, and indigenous peoples. Guatemala also plans to restore degraded areas and establish forest plantations, considering vulnerable communities and building their capacity to face future challenges. Mi nombre es Edwin Castellano, soy viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático. Como parte de los países en desarrollo, esperamos que realmente se logre una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los
estudios científicos, especialmente del panel de expertos a nivel mundial, IPCC, nos indican que debemos de alcanzar ya un pico en las emisiones y lograr una reducción de por lo menos el 40% de esas emisiones para el 2030. Es decir, tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente en buscar esas opciones limpias que nos permitan seguir desarrollándonos, pero sin seguir contaminando la atmósfera. Over the past 20 years, Guatemala has seen an increase in average temperature by 0.8% centigrade, intensifying extreme weather events. This year alone, Guatemala experienced a shift from extreme drought to heavy rains within 1 month, leading to flooding, human losses, and considerable damage. For example, drought conditions caused a 10% drop in hydroelectric generation, while forest fires devastated over 178,000 hectares, marking a 560% increase compared to the past decade. Estamos ya viviendo extremos, tanto de sequía como de exceso de lluvia, y estos extremos están afectando todos los aspectos de nuestra vida, la producción de alimentos, nuestra salud, nuestra economía, nuestro transporte. De esa cuenta todos tenemos que estar conscientes y tenemos que aportar en las diferentes formas que podamos para lograr esta solución que tiene que ser local, pero también tiene que ser global. From 1998 to 2023, Guatemala invested $776 million of its own resources in forest incentives, aiming to achieve zero net deforestation in the coming years. This goal will be realized by strengthening the national system of protected areas and forestry programs, providing communities with results-based payments. En el caso de Guatemala, la mitad de esos gases que nosotros aportamos vienen de la deforestación. Y por eso en este gobierno queremos tener una ambición, una meta ambiciosa, fuerte, para reducir la deforestación, llevarla a cero. Y a partir de ahí empezar a recuperar la cobertura boscosa de Guatemala, que significa en náhuatl, Guatemalán, tierra de bosques. Somos muy vulnerables y por eso tenemos un interés particular en ponerle un alto al cambio del clima. Guatemala anticipates a first payment from the World Bank for its efforts to prevent deforestation and increase forest cover under the Guatemalan Emissions Reduction Program. This will help women, youth, indigenous peoples, and other vulnerable groups adapt more effectively to the impacts of climate change. Ahora vamos con un sentido de llevar una meta más alta, donde la reducción de la deforestación, gracias al fortalecimiento de los programas de incentivos forestales que queremos hacer en estos años, y de otras formas de reducir la deforestación, cuidar nuestras áreas protegidas, trabajar con los bosques comunales, los bosques indígenas. Guatemala aims for 80% of its energy to come from renewable sources and seeks to adopt sustainable technologies across sectors. By 2026, for example, gasoline is expected to contain 10% ethanol. Una buena razón es que en la matriz energética empezamos a dejar atrás fuentes no renovables, ¿verdad?, de hidrocarburos, y empezamos a hacer nuestra matriz energética mucho más cargada hacia la energía solar, la energía hidroeléctrica. Eso es una buena noticia. También el apoyo de los bosques comunales e indígenas, que mantienen muchos bosques en la mayoría del país gracias a sus buenas prácticas.
Guatemala has allocated $6.5 million to the National Climate Change Fund, with 80% directed to adaptation and 20% to mitigation. In the agricultural sector, mitigation and adaptation measures have been implemented in crops like sugar, bananas, coffee, and palm. The sugarcane agribusiness generates clean energy from sugarcane biomass, covering 14% of the national annual demand, and up to 32% in rural areas, thereby contributing to GHG emission reductions. Somos un país en vías de desarrollo, un país que estamos luchando por salir adelante, y el tema de cambio climático nos está poniendo una presión adicional para lograr el desarrollo. De esa cuenta, nosotros internamente estamos tomando muchas medidas, tanto para reducir nuestras emisiones como para adaptarnos, pero definitivamente necesitamos del apoyo internacional para que esas medidas puedan ampliarse en su alcance y también en su temporalidad. To empower local communities with training and access to information, Guatemala is strengthening risk management and early warning systems, including efficient irrigation for small producers, promoting sustainable agricultural practices, and continuing to advance forest, biodiversity, and water management. Successful implementation of these measures will require coordinated efforts among the government, private sector, civil society, and international partners. Keys to success will be climate financing, capacity building, technology transfer, and strengthened cooperation. Pero estas actividades tienen que aumentarse en términos de su influencia, en términos de su temporalidad, y por lo tanto necesitamos tener ese apoyo financiero de la comunidad internacional. For these reasons, Guatemala urgently calls on major powers to lead with technical, technological, and financial support for countries suffering the tragic consequences of climate change. We ask the international community to implement ambitious national strategies to ensure compliance with the NDCs and enhance contributions to prevent global temperatures from rising more than 1.5 degrees centigrade by the end of the century. There must be fair, equitable, swift, and effective access to international climate financing so that countries like Guatemala can rapidly implement large-scale actions to reduce the vulnerability of communities most affected by climate change. Hay un sentido de urgencia muy fuerte porque los países industrializados realmente no están moviéndose a la velocidad que necesitamos, y los científicos nos están diciendo que vamos a sobrepasar la meta del 1.5% grados centígrados, lo cual nos pone realmente en mayor peligro de lo que ya estamos. La juventud nos está pidiendo a gritos que no le heredemos un planeta en desastre.